Sambi sirapa parabayam ramni sufan santa ton konneton wakar kangar pusila ni winiga kibaya zurada la woto parti politique ninga sambon ti agir wilgame ti bam parti wa ki de la me la arbam nandikab menga ti fango MPP parti wa ya zame la bisa kwes bamba ina ti basa runde kibaya gine tiang pura ti namwe ndikan zinbene zame so dala nisba sanwe na mandika wilgambala ti arbam panaman president kurra bumbu Alpha Condé ti bam panan sisba abkelon kon kwese senkende netenga zaba mohmosa nora Msambi Sirkendat Kiba Werso pour un parti politique Ninga Sumbonti parti et le parti Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Kwek agir. Adi Zamandara Ziale Labouligia Tibam Kihida Partiwa Labam Dikdab Menganti Faurne MPP en libre parti Yenga et Tumata Sinsinvene Boli Boubakara Issa Kafando et Tipam Venam Nedulkom Benedict. Nambob Soulningab Sombonti, Agi, Rakniti Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Ataudam Wilgame, Tibam Soulana Saint-Rame, un kengatifone MPP partiwa. Sekasnga ob Sombonti, congrès extraordinaire la lourde pourri, ya Kweikanganji. Depuis Agir créé 2014, ton tchenga élection ramba. 2015 ans, ton mana élection présidentielle. Les man législatives ramba. 2016 les man élection municipale ramba 2020 ninga ngwa ton le tchenga né élection législative ramba nous soutenu Rochma Christian Kabore élection présidentielle ninga lourma ma bon ton zinin tasame bon puisque depuis ton bewa ton be alliance la majorité présidentielle parti ninga sonda Rochma Christian Kabore ton zembe yenda sous le poids donc ton ngé tout ma autono ti le ti ton menga et yikinki en tout cas, il y a un congrès. Militant rama fan yelame, top fan kilin yimi, tit kilin kebele. Ton hin kelega ob kwesa, kombe bitsari ka kwes. Parba de ka kwes. Parti todam de ka kwes. Congrès meng de ka résolution. Yele bam na wa naga MPP wa. Top son tum netaba. Son ton président Rochma Christian Kabore. Ti programme ninge a ninge na zantenga yuma noa. Ton keng tore. Ton pampanga la wombisi ton Burkina Faso yuringe donc ha ne tondo obmana nere balabiyela me tinugbi yeng pawuko zomie Tumda Taudam William Batira Samson Wate obna sirataba anton ganre labtik nugu ni tumda sena dikina kedeninga labsana kalma sinna taba Karasamdamba Sembe selfie pour Tala Sek Manga Centre Sud Solma Pura Yasin Signe Bombin Kurasma Anna Senantite Karasma Yopoe Opson Rata Bamko Nas Secta Bene Arias Nangese Opsana Liktab Toronto Nailen Tizam Sola Niswabson Dekanta Har Kwamba Toron Yusoma Wakat la Ningyon Korlo Kalma Sambe et Tiangapura Tambura Umarune Kamroje Zinebene et Tepam Venam Ne Benedict Dulcom. Naken bola twendike antoron karam la wubni mbuida bati nyokolo kalma sanna mahda tenga ya gomzu kanga la sulka sangsen tigum l'islam karasanam sanyakya sekanga yinga abna son sanataba ngesi wan lebna mane ntore ti bam san karam na kamba bam be na kamba to tongon wuligba dina han sagal bumninga la bumninga hon ton nan ton mane ti niwensa raton takabe inkesebe tumda pokye sa ya ni ninga zugumas me tumda sensigliga naken kanga tala nyor hakika ya reti bamda tinya tumda wakitam tikina ya selfie ya wenda mure arbarak ya dina tamama ya mora lam ya la hakiwa yusunu wakite mamna ya selfie la mamkota wenda mlinga katwa tuwo ma wo osisida ni selma pam de alquran yelen li fotore fa yib to damma wala ya dunu gille la wennam koma mam koso po ya wennam gilen dik alquran lo horma moyem na lo horma ko wende to wenda gilen za geli samba Burkina Faso ne la fi le suno la wenda ning tun Burkina Faso baraka o kelen songa me ti nebla nimbe senzi de seka na pam zamsro gulra wenge Burkina Faso ya gulra ya kuba sonda tun wuli nimbuira gulra tun kunyo ni nimbuira
bam na mana wonon gule bam na mana ti gulga ti ne pam tuma jeune na pam tuma bam na mana won ti gulga passe ton ti senga arzaka na ma nge sakanwa gouvernement be taskan jugu ti yama nge se yumnon lo kayina nayi ti jinjin be ti terrorisme ma watin yerwa kidam ti karndu ta la kan pakaba ti kama kation karbe ti ministère de benjo yak yam nge se kiti kama yitbe ne ti jininga enka ya terrorisme ken jinya taban compose la page examen ramba sulka nga tirigira teka selfie alquran karan sam damba mawda nimbuida na pam zamsro salaro la kandar buto tore obvi maneri yinga Gouverneur Taur Sabtum Nora Zenkabnauri Sibula son lore si abombin kuras manase enkenga lumbila SND wazakpora adopti sila tisbene ti sona man bam ko sila pinula plon sele ya wala ronse wala toese kokse anakarada mangiti sempasa ti sataba etumnata sa kwale ne bene landri somezinda bene opama penra gouverneur Taur Saba tum Nora sebgun kasma topnan konkoise edkelra Yvonne Rwamba Senaye atara vonre bala neba yiki be rapinda e primature e tumtun bazanga net zwaramba wana seltisa ti yami menti président du Faso yela nimbu de fa tobijiki ti seltisa ti tisa ton men mim ti ya vi ti ya hambe asongro lamenti buyor wuso worde nyam ne menti sasa ziga kuitame haya defa ya weta menamda donc ton merata me wa seletira melike nuguna beti wara hanso la net fan da karaga ti primature ne ba mi yiki ti ba menani ngab karaga la ton ho wa SND zakwa ya hanna yilenti ton ho nan seltisa birum sara wa babi bibe pam zabo titi hara waki kanwa ton mi mitia ne bam bekantum ne kama beka ma na formation abna likden gete tisa wane ton yampa ti ton ninga griya hay ngubuki ton honan sela na yinti rumsa meraki samti sai Guinée teng pour un zamandara soda sa sembebe mana na mwendike obtusa peleran kodre Alpha Condé en lobby adablika ko ese unikti tetsa parame en leti pas bala buligame ti peleran kodra Alpha Condé bampana mana bombo obe la fi pourra kinra muligda ba sinoro ne na mwendika saman bene et kelre Guinée teng pourra na mwendika soda sa samana kitamiti zins kinra nimbuida man sinoro Santiyida Ramla Nisba Sembeb Nam Kihid Basul Pore. Lieutenant Colonel Mamadou Doumbouya ade abamon Leona Mwendika Sul Taure. Nore son consul Wilgame. Titenga na Kodre Alpha Condé Adbum Patarbe. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale. Tonzenka ko iskani Nimbuida Sembe Guinée teng pour na zaman zemse. Tina Kodra Bumpatarba la tondika saldo nan kokoloba tondika na kina buto tolo na ilen toptoron pam tibsro wakat san wanta na le convenam 5 ko isa taba on fera des communiqués soda la nisba sama na mwendika ada wuligamete gouverneur luyame obkisa tum ne buto tolo sanda betenga pora obuligamete tenkugula ninga Alpha Condé sanda kite toptik nugu aya bum son palebeye au paratetsa si leur patien le yike nimbuid patien le keneyi wala ble kenen kentengai le CNRD waram kotame de gouverneur nukuntum tum de batwen le singoptoma san singne tene woto ko fo ketembe me ya san singne yum wakata ni sasa ya tenga zan poka nanti tank wakata ninga ton sonal le konoron wili tanya kame sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'à nouvel ordre na mwendi kanga polin kitame di zaman zemestem sisi ya sulbed wiligi di bampape gineram pourye na merektengram wilgame di songor buto to bam sanda di kantahar ginewa arbam na yal salame Sabi sirpusi la barka kiba ni mora ya hadaka na dunda konta tap sek bewko wentaso la kiba ekete kyanga tawre ne silmirindi la zulle wena kilangana zamana bane
woodi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe tawaɓe joni ono dala suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗon sakiraɓe keɓon famde joni o ka toɓɓe gonɗe e journal meɗen o parti politique biyeteɗo Agir o wala kadi yimɓe parti o ɓe cankiti o joni kam ɓe fuɓɓe jeeyi ɓe natoyi les parti politique biyeteɗo MPP sakiraɓe hiɓere mansila nde hiɓere gurnam ino tawda e tiiɗude ley muɗum hande sanne saabe ɗum wonno raffindenago nde ɗum laati sababu hawrinde haddude yimɓe ndewgu yaaga fo kenga nde en faɓe jiita daliliji ne wonnode joni o kam ɓe mbawi wallude fa gurnam heɓa tabita ley nde ɗo hiɓere woni e wartide jaam ndelle sakiraɓe waldere wiyetene serfi nde o waldere alsilami en tawane ley Burkina Faso ɗo en daranide e ƴeɓtare hollude fa hande ɗum wonno diina alsilamako ndele nde ɗo waldere finde muɗum dey joni o ka ley balɗe ɗe en noyi watte de sukaɓe keeɓe jangguine woɗide fa hande ekkintine e dow jaam fuudu wakkati nde raffindenago tawa ley leydi meɗen nde ndelle sakiraɓe ɗum wonno ko laati toɓɓe kibaruji meɗen bisimilla moɗon ndelle miɗo holluno on parti politique biyeteɗo Agir o en ndelle keɓon famde ɓe joƴƴini ɗum wonno congrès mabɓe ƴuwde 3 fa yaade 5 ɗum wonno lewru septembre kenga nde en ley hiɓere ziñare ka keɓon famde joƴƴinere congrès mabɓe o en deyi parti mabɓe o ɓe cankiti ɗum joni kam ɓe fuu ɓe cankiti parti Agir wala katim ɓe fuu joni kam ɓe jeehi ɓe natoyi les parti politique biyeteɗo MPP ayo ndelle keɓon famde joni o kam ndelle Issa Kafando kamɓe Boubacar Boli tawdana mabɓe ɗum wonno wakkati congrès mabɓe tawn en hiɓɓere ziñare ton jango parti Agir naati ele walde MPP e mabɓe fuu yo gotum ni wonno ko hooreɓe parti on darni caggal jonde mabɓe happa balɗe tati nokku gallure ziñare o aadi du ɓe adano ɗum no watta fa sembe ɓeeɗo heɓa ɓe mballa Burkina Faso ɓamto woodi ɓe ɗotira kananke leydi ndin fa yettina aadiji muɗum. Ce deuxième congrès extraordinaire était justement dans l'optique de voir dans quelle mesure jonde nde min gaɗi nde yono watta fa min kawrita min nangodira fa min keɓa sembe woodi du yo filade dabareji bawɗi wallude gonduɓe ami fa gatta baka muɓɓoy e yaarude golle politique yeeso ndelle min moyti parti ami min naati e MPP parti Agir moytama jango et à l'issue de cette fusion là naturellement le parti n'existera plus. dabre nde hooreɓe Agir adi nde na wela addiɓe MPP sabu limore muɓɓoy ɓeedo ken koy woodi partiji goɗɗi noddaɗe le ngal kawrital kamɓoy ndu na kokka miilo muɓɓoy. Ils sont à féliciter. miɗen jettaɓe sanne sabu hannden ley Burkina Faso eɗen jogii baale politique aji ko watta hemde fa ko deki amma dabre ɓantare leydi wona hemde fuu yo alhaali goto ndelle kawrital gollida na ɓuri hunde fuu na ɓuri o fuu e parti mum sengo ndelle miɗen beltaniɓe sanne. Pour nous sommes heureux et nous félicitons nos camarades. kawrtan lombam parce que yo hawrtande Agir kano a MPP fa ɓe narana golle maɓɓe yeyrta yeeso fa parti hawrti fa gollitini yo yara golle fa yeeso fa wooɗa fa hawrtama sembe heɓa toon e pe golle wooɗa. hooreɓe Agir keddo ken teddini addo caabiɗo waɗede Agir Adama Kanazoy Agir yo duuɓi jeɗɗi waɗirano hikka. raffindenago ko tawa ley hiɓere mansila ɗum laatake sababu hawrinde mawde ley ngallure wakatugu ɗo e haddu yimɓe ceeyaɓe ndu wonno ndewgu yaaga kenga nde en ɓe gaɗi hawrinde mabɓe mawde e yitude joni o ka daliliji no wattede joni o kam gurnam woodi e jaam heɓe ɗum wonno ley hiɓere mansila toon en ayo ndelle keɓon famde e saabe ley nde ɗo hawrinde woodi aadiji ɗiɓe ko daliliji ɗiɓe koji ɗo en hono joƴƴinde ɗum wonno waldere dartore fa hande joni o ka dabareji ɗi wonno joƴƴinteɗi fa ballite ley ɗum wonno hiɓere mansila nden ayo ndelle keɓon famde kenga nde en Moussa Widrago kamɓe Boubacar Boli tawdano e mabɓe toon en dey kettino en député maire ɗum wonno hiɓere mansila kanko biyeteɗo Issa Bari. hawlinde hande amin nde no wonnuno e anniyaji amin amma sana wakkati on wari hande min noddi yimɓe mansila to tawa fuu ɓe ƴuwi way Bobo ɓe ƴuwi Banforo ɓe ƴuwi Tengo Duguli ɓe ƴuwi Puytenga ɓe ƴuwi Dori Seba fof ɓe ngari on jiiduno suudu ndu heewiri jama min kawrodiri min ƴettodiri min kolli tiiɗormaji mansila no woodi saɗɗa sanne hannde ngan rafa no woodi mansila min kolli du mansila no woodi
saɗɗa ga neɗɗo wawa wurtagol masila filoroɓe neɗɗo du wawa natugol de min kolli du laamu du no dari ɗum woni état meɗen walloɓe ɗum e yimɓe wawuɓe wallugol min kolli ɗon état darake ne waddi gawri yimɓe cendama amma ndungu haari ndungu mansila wala lawol ko yi joni on état e pam no neldam nemaji e laana amma heƴata e ñalaɗo yiɓɓiɗe ko hokka heƴay en kolli du état no woodi waddi gawri seba e dooli tonuji ko foti tonuji hemre woygo fu mansila jeeyi amma laabi ngala no jeehiri ɗum waɗi komin etti min daari no wonno min gatta min mbi joni o min gaɗan waldere yimɓe sappo e goho waldere nde haut commissaire no tawa ɗon préfet no tawa ɗon min maire mansila miɗo tawa ɗon député no tawa ɗon yimɓe meɗen wonɓe Wagadugu no tawa ɗon rewɓe du no tawa ɗon joni o waldere nde min kolli nde ummonde daro no nde watta fu nde yiya gouvernement nde yiya député e mawɗo assemblée nationale nde yiya ministre en yiya teɓe nde yiya bawɗo yiyeede fu no watta ko ley hitande 2022 mansila heɓa lawol so lawol heɓama fu min kolliti saɗɗa amin ɓuytoto par ce que so lawol heɓama laamu walla min ndungu e ceeɗu fu no min gaɗatno ceeɗu ko mobilaji no jaa no min gaɗat noon ndungu e ceeɗu fu yama saɗɗa on ɓuyto ɗum wonno ko min kolliti fofo mon e baraji ayo woodi sanne ndelle Allah bawɗo ɗoytu saɗɗa o ndelle sakiraɓe muɗum holluno en ko wiyete serfi nde waldere alsilami en ley Burkina Faso ɗo filotono hollude andinde yimɓe ɗum wonno diina alsilamako woodi alsilamako ɗo ko wari wiide de ɗum wonno jamma ka ndelle keɓon famde ko filete ɗon e ndem no watta de sukaɓe keɓe jangguine woodi ekintine woodi ɗe fa hande mbire e dow jaam fuɗu wakkati nde joni o ka rappidenago tawa le wonno le leydi meɗen nde ndelle ɗum e ino laati sababu hawrinde kamɓe ɗum wonno joni o ka jangguinoɓe alsilami en tawaɓe le jangguinoɓe lekkolliji ɗum wonno alsilami en jangguinoɓe lekkolliji hawrinde mabɓe ley hiɓere manga toon en faɓe joni o ka ɓe badda e dow ngol ɗo konngol ayo ndele keɓon famde kenga nden e min e Rosé kam tawdano e laatino seede ɗum wonno fuɗɗo golle ngam kettuneɗen joni o ka kanko Boubacar Boli yoɓe jangguinoɓe madrasa en mbiya tan yimɓe andanɓe golle Qur'ana keme nayo mabɓe ɓe ƴurano e ley dewguji 13 leydi Burkina Faso ɓe kawri manga ga fa ɓe kala haala diina jam e ndenagu pour lutter contre cette insécurité fa keɓen kabden e rafi denagu sey yimɓe men jangguine andine niidi lobbiri ndi diina asilamagal yamiri waɗe fata yimɓe waɗa ko diina yamiray non watta fa kabden e rafi denagu à lutter contre cette insécurité ce terrorisme là ɓe fuu iɓe andi ke denagu e ɓamtari kamɓoy en gondi ndelle batta laamu maddi tawdama toon ɓe maɓɓe o warano fa o bamto ɓe yimɓe gaɗa anniya pilo golle juuɗe e nawtorade maddi. Pour dire que ce thème choisi par le CERFI est un thème d'actualité. hoore haala ka serfi danni ka na moƴƴi sabu ndenagu kam ɓuuri haɓɓude yimɓe ko e hande minen du min gari ɗo fa min kalanaɓe kamɓe jangguinoɓe soni iɓe jiiɗi ɓeydari fuu ɓe mara sabu mara na ɓeyda jawdi na hokka neɗɗo ko hinno. De l'élevage, la contribution de l'élevage au niveau de l'économie et à la résorption de l'emploi. Yo balɗe tati ekkitare nde neɓirta serfi na nodda kala alsilami en tinno e darade e jingande jaam e ɓamtare Burkina Faso. woodi sanne sakiraɓe en kattiɗa kibaruji meɗen ɗi e yaade hiɓe ɗum wonno leydi Guinée ndele keɓon famde toon en ko wiyete conseil militaire ɗum ndele eɓe kokki toon en weltare yimɓeɓe woodi e fa hande partiji politique lundiɗi laamu ɗe saabu de keɓon famde hoorejo mintere en ɓe biyeteɗo lieutenant colonel Mamadou Doumbia ndelle kamɓe wonno hoƴuɓe ɗum wonno joni o ka laamu toon en joni ko ɓe liiɓi ɗum wonno fa handen hoorejo law leydi Guinée on ndelle keɓon famde ɗum wonno arde konngol mabɓe ɓe ko ina holli ɗo en ɓe mbi ɓe laaɓi nan hadde yimɓe leydi mabɓe leydi adunaru fo sallah laatinoɗo ɗum wonno hoorejo leydi Guinée ɗum wonno Alpha Condé imo selli basi fo wala e makko woodi de iɓe joppi fa ɗum wonno sawroɓe o docteur makko keɓa jiya o wakkatide fo
wodede ɓe kollide wakkatide fu ne joni o ka ɓe jogui konngol hokkude fu ɓe kokkan yimɓe ga keɓon famde kamɓe mintere ɓe ɗum woni ko wiyete conseil constitution mabɓe on ɓe cankiti ɗum gouvernement on ɓe cankiti ɗum woodi fa hande service ji goɗɗi ɗin ka fu ɓe mbi ɗum en kamɓen ngala katin ayo ndele keɓon famde ɗum woni joni o ka keeri mabɓe ka e leydi e fa hande dow fu ɗum ka fu on mbama lanaji ɗum ɓe pirata ɗum fu wonno koɓe kolli ga keɓon famde ɗo ɗum wono joni o ka waldere mabɓe wiyetene CNRD ayo ndelle iɓe nodda haddo ɗum wono service koɓe guine fu puɗɗita ɗum wonno golle muɓɓen ley ndeɗo ñalande attinere nde ayo ndelle keɓon famde do sakiraɓe iɓe kolli ɗo en ɗum ndelle do ɓe mbi do kogol fe ina joɗɗina leydi guine toon illa wakkati hono yamde nogani ɗum wono 20 heures ayo faɗo yaade ɗum wono joni o ka fajiriji ayo ndelle sakiraɓe ɗum wono koɓe kolli ɗo en ɗum wono ko jiiɗom ko laati joni o ka kamɓe ɗum wono Alpha Condé on ɓe joni o ka ɓe itti o laamu mintere ɓe en kamɓe joni o ka kooƴi ɗum wono laamu toon tapo ndelle sakiraɓe ɗo wono to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande ɗo en soni Allah jaɓi fu jango nde en min garano hokkude on kibaruji muɗum fadde majjum kanko Soungalo Ouattara waran ɗom kirten e jaam suudu baba. fanga bosila Guinée kabine kune minye Alpha Condé aleka wagalem bosila bolo srasu ulu kera sabiye kaseka wagalenta memene kasabe kaseka sinya sigidi la Guinée koma okera e wakuna bulubay la Guinée demfe abuna kuna fulu sorokatoka kibara flana kanyasin kataba do ko me jiko okenbe kaseka galia banfora mara famfelala mi kanyasin kata Abouakar la sigide Abouakar e ma ale tamake katas aka dum ana dono kasekoto la kisi kanyasin kata su deme ni jiko ro famfelala mbalma Burkina Faso tulizon kanwa anekli auto rasi abaka jabaran so kabine aka fabara wagadu anga klife furi ba klingle be lagele bi internetu min benbe anga sumo kalu kli woroma sangwafla ani muga ani klin konnana antli comme ya fa chugo min amta damne ni jamana koka la Guinée jamana konnana kabine salo kenbe kanyasin katako atmo wale sa fangas wale sabana nyina orofan fe la Guinée kan tuma sona kanyasin kata orofan fe la o senfe o mi la Guinée kan o sorosu willa kaseka wale mbosi abulu kun kaseka famero sorala anga sekolaje farafina jamana nyamugo mbe kera kaseka wagalen tane fanga ye mulobo sorla ni wakati nado o yayira ka foko mi la Guinée ka bulutu oluko o manso o jirala ka fosa ko ye o ka jamana ti ka wagalen bosi abulo mi la Guinée ka jamana ti o kara dumasilon tebena mi atilon tebeleye kulune Mahamadi Doumbia ale min kenbe ka nyese masasoba ka bulutu ka nyamugo bayedo o ya kuma kan fo mi jabarane stra fanfela ni ni juru stra fanfela la do ko Alpha Condé mi o ka jamana ti kora abulo bulu koro anuka jamana ka buruju o bastigira kofe leer damane temelen do Mahamadi Doumbia asigla kana ka kuma kan kana mi dunia fana ka jabaranso o ye France ka jabaranso amelo ko France 24 o ka chide men sigel Conakry asigla ka dala kan ko kan mi la Guinée ka mo ko do kasikata o dala kan kan ayira ka foku ka jamana tigo bo bulo koronga yoro nyana mandora mi do ko kenbe ka se ka fle basi fo itala o luka miriala kono alla dona ka nyakusebe Doumbia yera ka foka ka moko kelbe ko la kana balo sigla la Guinée ka masasoba konena jango kaseka fle o kaseka moko wasa o yimin kene do werete do o yake kaseka la Guinée kan lo wasa ko tumi sige konena wula fet mana do o yera ka foko minye e bobulutu ka nyamugo baydo alina na ka kuma mi la Guinée ka faso ka jabaran so konena ka yera ka foko kuma mon fora e wa kuma no fanga boshira e wa konde bolo wese enfamfela la anyabara bi joro mina dlige ba gemeno otie e wa desam kalu klitan ani duro teblemento bene san wafla ani mugamma Alpha Condé ale tumbe sigila aka wagalin sabala na mi la Guinée de tuma sona ka nyasin kata o famfela nga ayaka na gele ka se o wagalen kan we ayira ka foko chano mashituma sona muntini fanga ifana anateru muntu ya deme kaseka kaleke o wakati la o shima sona kwa ka wagalin sabana ako dabla ayira ka foko minye ka nyasin kata la Guinée ka buruju laban tebele akera sobe kaseka sigi o ka jamana ka buruju kan ko minye wa wagalin mutundira ko wagalin fla ibse ko to ka to nyogom na sigi o yo yelema ko abna damna kuray tuguni ka nyasin katoka o lo mambe o ma akera cheni ama
amtananga cibare sisan kasi kana an fɛ faso kɔnɔna ka yira k'a fɔ ko min ye ministre somutano ka taa an ka kobidaw ka ɲɛtaga ko kunna juma tɛmɛnen ale kɛra sababu ye ka se k'a ka cidenw bɛ faso kɔnɔna yɔrɔ bɛɛ la min ye gouverneur ye préfet ani ka ɲɛsin ka taa haut commissaire ka se k'olu bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan wagadugu ka se k'a hakilifali kɛ fɛɛrɛw jumɛn de bɛ se ka taa ka ɲɛsin ka taa u ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ san san nka ala ni coronavirus salo o ma se ka kɛ ɲinanta o sera ka kɛ juma tɛmɛnen ka se ka faamuyali kɛ don Sulemani Sanu ani Sidoni Kantino olu tɛ an ka cidenw kɛnɛ ka o yi min sɔrɔ kana d'a ma an k'o lajɛ. kabini san 2018 de don gouvernement tɛ hakili sɔrɔ ka se ka hakilifali kɛ ni Burkina Faso ka gouverneur mɔgɔ ye haut commissaire ani préfet ka se ka fili bɛ se ka hakilifali kɛ jamana ka tagamacogo kan ani a bɛ se ka ladon cogo di. Ala ni coronavirus do salo a sabanan ma se ka kɛ ɲinan don min tun ye san 2021 o sabanan sigi la. An ka président ka programme kura min bɛna bɔ sisan a baara nin bɛna kɛ cogoya jumɛn parce que a y'a lɔn ko gouverneur ninnu ka fara haut commissaire ni préfet ninnu kan olu le bi an représenter an ka région ni haut commissaire ni département ninnu kɔnɔ donc u bɛ baara ba la yɔrɔ nin na donc o ka ɲi k'a lɔn programme ba min nana président ka programme min nana bɔ nin olu ka baara kan ka taga côté jumɛn de fɛ donc ɲɔgɔn ye nin dabɔra olu kama pour que an ka yɛrɛ o la k'a fɔ ko sira min ka kan ka taama programme ba nin kɔnɔ o le ye nin ye. ni ɲɔgɔn ye nin dabɔra fɛn min kɔsɔn ka se ka hakilifali kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement o ni o ka cidenw mun sigi no an ka maraw kɔnɔna an ka kobidaw n'an ka cɛkɛdaw ka ɲɛtaga ko kunna o bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka se ka fili o sen fanfɛla la. n'an taara an ka sigiyɔrɔw la an kan ka baara kɛ ten ka kɛ ten ni gɛlɛya min bɛ yen o kan ka to an b'a lɔn pour que ka o dɛmɛ o gɛlɛya bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo cogo an ka premier ministre ale bɛna to an ka patron ba min président du faso ye ale fana bɛ bɔ k'o kalama pour que an ka filɛ an bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na o ka baaraw ka to ka taa ɲɛfɛ baara ka ɲɛ pour que jamana fana ka taga ɲɛfɛ. ka nin bɔ ɲɔgɔn ɲini kɔnɔna na don ɲɔgɔn ye ba bɛ nana lon nataw la ani an ka jamana ka ministre ka ɲɛmɔgɔ ani gouvernement ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye o ka se ka miiriyaba kɛ ka ɲɛsin ka taa an ka maraw an ka sigidaw n'an ka kobidaw ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na. Amatabo sisan komi tuma fara cogo min an ka kumaba kunna banfora mara la ka ɲɛsin ka taa jiko ka se ka nɔgɔya tiɲɛ ninnu na Bambora ani Mare denw fɛ olu bɛ jiko gɛlɛya o senfɛ o kɛra sababu ye nisɔndiya olu fɛ olu tɔgɔ la ka se ka ji sɔrɔ kɔlɔn sɔrɔ min ji saniya min bɛna se k'o tanga kɔbolo ji min ma o bɛna se ka fana k'o tanga wa bana misɛnw ma min sɔrɔla ka bɔ ji sira fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛra dɔn an ka cidenw minnu tun b'a dɔn ten an ka cɛ Asani Guragu ani Idrissa Karambiri kabini banfora mara la o ka seere filɛ nin ye. Tionuna, Dionuna, Bambora, ne Mare Bama Mara denw be o ka bonyebagaw bisimiliyara ɲa ni nisɔndiya ni tɛgɛrɛ fɔ ye walasa k'o ka waleɲumandɔn yira ji saniya sɔrɔko la pɔnpɔ min lo n'a bɛna se ka nafa se dugu 4 ninnu ma ka fara CG kalanden ninnu fana kan. An kɔni tun bɛ sɛgɛnna jiko ra mais ji sɔrɔla ten a diyara an ye denmisɛnw tun bɛ to ka taa ji ta kɔ ra ka na min sisan ji sɔrɔla nin a diyara an ye parce que an tun bɛ kɔ ji min na nin a tun bɛ nana ni bana caman y'an bolo pɔnpe ji sɔrɔla nin ɲamaɲama taara foyi taara nɔgɔ taara a ka d'an ye anu fana an bɛna ji ja ka to ka pɔnpe nin ko parce que n'a nɔgɔra nin o le bɛna ni bana nin ye caman bolo. pɔnpe tan lo an y'a sɔgɔ nin sen na mais n'i y'a sera ka kɛ Oxfam le y'an dɛmɛ Oxfam y'an dɛmɛ an fana ye an nin taara parce que Oxfam nana ni wari a y'an dɛmɛ pour que an ka se ka entreprise sara mun ye kɔlɔn nin sɔgɔ mais an yɛrɛ le y'an ka machine di donc an ka machine di nin don a kɛra sababu ye kɔlɔn sɔngɔ jigira kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn ko pɔnpe ni kelen a sɔngɔ tɛ bɛn 7,5 miliyɔn bɛn 8,8 mais comme an y'an ka machine di pɔnpe ni sɔngɔ nana jigin fɔ 4,000,000. Pɔnpe ninnu sɔrɔko sɔrɔla teriya min bɛ dɛmɛ baarada min tɔgɔ ye ONG Oxfam ne Banfora mairie sababu lo fɛ n'o ka projet min tɔgɔ ye yɛlɛmani ji n'o kɔrɔ ye ka ji saniya sɔrɔko nɔgɔya dugulenw ye walasa k'o ka kɛnɛya sabati ka fara o kan dɛmɛ nin ye ko wɛrɛw ɲɛ. ko caman b'a kɔnɔ o ye an ka baarakɛlaw minnu ye jiko nin ɲɛfɛ u ye formation d'o ma ka se k'u hakili yɛlɛma ka dɔ fara a ka lɔnniya ra ka taa ji saniya ko fan fɛ voilà donc o ye en tout cas fɛn caman yira o la ka tila ka minɛn dɔ san ka d'o ma mun ye ordinateur ye mun ye matériel d'animation mun ye ka se ka puisque an ye fura nin kɛ il faut que dugu de fana sensibilisation d'o ma donc wari fana projet ni wari bɛɛ projet fana wari taara yɔrɔ fan fɛ ka se ka an ka population hakili yɛlɛma mun bɛ se ka to fura minɛ ka ɲa mun bɛ se ka to fura entretien lɔn mun bɛ se ka to fana o bɛ se ka kɔrɔyɔrɔ labɛn ka saniya. Orado dɛmɛ nin bɛɛ wari hakɛ bɛ bɛn 9,9 millions ma
ni million binani kɛra ka pompe nunu kɛ komo ye ka mara kɔnɔntɔn ra n'o ye ɲankɔra tomuseni marebama siɲɛna tɛngrela banfura ka kin sabanan na tangora nafona ni banfura ka kin seginan na amta kibar laba musikana wagadugan kayra ka foko mi taji firlo donto uluka barati taji firlo o imiria soro kanyasin kataba do ko mokati mina sami wakati lo banaka che usmaya ukache mi ka sababu yake usmaya fona nabila ba kasawa kaseka dobo anjulula mi taji firso mamulo ko april wala onni ay wa joklu misigno kata joluka foko kuna SOS 100 uliye bulu faranyon kan kaseka fle ani Burkina Faso ka baraka dam misigno kata joluka foko kuna anga jamana ko abo ministre sontal no kata anga kenya bulu kuna uliyo kanke kelen kasekata joldike mi ewa april el ka fabara o kera 1200 logements na kunu kaseka famere ko konsum kulubali ani nere ti cide o keneka ay misoro kanada ma ankolaje Burkina Faso anga taji fere so ambo min wele ko april olu yoka ni rotado kanyensin kata obseka fle obseka anga gouvernement blastra chukomne kata anga ministre somo tanno ka kenya bolo kuna ka baraka dam tanno kata jolu ka foko kuna anga jamana kodana ala no ker mo joklu dobolo do min tabarasen tanno kata nyasin kata adama denka jolu ka foko amo wele ko SOS 100 olu kere sobe ka seka fara ni april kan o yok aguti ko flanan fle ni salo o ya foloke nyina ya flana obuna na seka ke ka seka fle obseka nyogo deme kaseka jolu kafo nyona ko ami sigi ngara ni saso mo nuye do kambara ma ko juldi bi so wadana donc comme na foro kanka anjuli di kaseka on fa do nyoko deme mimi jul dayana ko nyasora en tout cas mira kay parce que am wati mina samia watilo suma ya ka cha jul ko bi yorobe donc ani nyoko che am sa mu lo ke nyoko nyaay ni no dronté am sa au moins am nyoko deme pour que beka kanya sora kono abado ko am wakati mina dogorete ni samia dona sansan jolu tanya be ka sababu ko bana mon sigene be kesabe ka jolu ba mo fal o yusmaya ye o ken be ka seka fanga soronga kalandon lo dume ay wo joli di wakati be kesabe kalandon takara ka ba aken be ka seka na bono bay anga jol du sola en fait faso kornana wole ka mo fa fo yana o ka ba ka boka o joli di parce que joli ni anyoko tey parce que abu mo ko tanga dos tanga banoto tanga sayama bon ando bidia nan ansa fo kay nyoko ni ute kanyo deme ni joluko ani anyoko na chabon mi april aliedo ani anga jamana ka baraka dam sigun kata jolubo kafoko kuna anga jamana konna do ani kere ma jokulu SOS oluyo kanke kilen kaseka fle obuseka nyoko deme chuko ne jango ni barasen akaseka yirwali soro ni barasen dabora fem ko sodo obuna ka okasi da duru do konna mi akilingile bella gelo oballa yina kaseka aywa jolufurko biju duru soro o sem fafalala obuna kesawe kaseka machama kisi kaseka moko chama tanga mi banama anga jamana konnana malma Burkina Faso tulzan kalbaka amanga bika kuna fuli kuna chante nala isini na ramba soro tukuni sira kule no kuna fuli wara akilin ba aniche akala jella anga baraba tamana albili anitli. Message du Conseil supérieur de la communication.